शॉर्ट रे मु कहिया पई चेष्टा करिबी। प्रकृत रे मते प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर प्रार्थना जीवन बहुत आकर्षित करे। प्रेयर लाइफ ऑफ जीसस, प्रेज द लॉर्ड। केमती से प्रार्थना करले, कौन से प्रार्थना करले, प्रार्थना करला परे कौन हैला, ए समस्त विषय रे जदि हम माने चिंता करू, आमाने अवश्य जानू कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमानक पई एक आदर्श स्वरूप अटंती। को विषय केमिति करिवार से आम मानक पई आदर्श देकी जाइछंती बोली बाइबल कहे। नहीं कि से आदर्श रो वाक्य कोठी पाइबा? प्रथम जोहन 2 अध्याय 6 पद, 6 ना 5 देखी तेलुगु रे मिक्स थाए तो 2 अध्याय 5 पद। किंतु जे ताहांको वाक्य पालन करे ताहांको ठारे ईश्वर को प्रेम प्रकृत रूपे सिद्ध होई अछि। एत द्वारा आम्भे माने जानो जे आम्भे माने ताहांको ठारे अछो। कि गुट मिनिट पड़े गला 6 पदर अछि। 6 पद। जे ताहांको ठारे रहे बोली कहे ताहार ताहांको परि आचरण करिबा मध्य कर्तव्य। या जे ताहांको ठारे रहे बोली कहे से ताहांको परि आचरण करिबा मध्य कर्तव्य। ठीक अछि। आ गोटे पद देखंतु, प्रथम पीतर 2:21। एथि निमित्ते ही तुम्हे माने आहूत होइअछ, कारण तुम्हे माने जेपरि ख्रीष्टंकर पद चिन्ह दे गमन कर, सेथि पई से मध्य तुम्ह मानक निमंते दुख भोग करी तुम्ह मानकु गोटे आदर्श देखाई दे जायछंती। प्रेज द लॉर्ड। तांकरी पद चिन्ह देई जेपरि आम्भे माने गमन करिवो एथि निमंते एक आदर्श, एक पैटर्न, एक एग्जांपल देई कि जाइछंती। बुझो प्राय प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर जीवन, आमे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर जीवनर इतिहास पढ़ी थाउ, लाइफ हिस्ट्री ऑफ जीसस। एथरे बहुत किछि आमे देखु, खुशी हे जे सिमती करथले पुणी सिमती करथले पुणी, वाह के सुंदर नहीं कि बोली हेउ। किंतु हमें जानिबा दरकार सेटा कोन पैसा सब सिमती करी कि देखाइ छंती हमको पैटर्न, पुणी गोटे आदर्श, एक लाइफस्टाइल। मु सबले कहे गोटे स्टाइल है गला। लोक माने कहंती क्रिश्चियन लाइफ इज रिलेशन, इट्स नॉट रिलीजन, इट्स रिलेशनशिप विथ गॉड। ठीक अछि, डायलॉग मारिबा पे भल लागियो। नॉट ओनली रिलेशन बट इट्स अ लाइफस्टाइल, एक जीवन शैली ओटे, जिंदगी का तरीका है मसीहियत। समस्तों परि रहिबार नहीं आम मानकर जीवन, आम मानकर चाली चलन, आम मानकर आचरण व्यवहार, आम्भ मानकर कथबार्ता, आम्भ मानकर दृष्टि, आम्भ मानकर चिंता भावना, सब किछि एक पैटर्न रे, एक छांच भितर थाई कि जीवार अछि। एक पैटर्न, वी हैव अ पैटर्न। अंका बंका मन इच्छा जीवन यापन करिवार जीवन नुहे ख्रीष्टीय जीवन। तो सही जीवन आम प्रभु यीशु ख्रीष्टंको ठारे देखु। केवल कर्म ही नुहे बरं तांकरी कैरेक्टर, इनसाइड वर्ल्ड बोली कहंती, पर कहबे से विषय रे। तो वर्तमान प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर प्रेयर लाइफ विषय टिके जदि चिंता करिबा, मते हठात मने पड़िला प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर उपवास प्रार्थना विषय रे। तो आज गोटे टॉपिक रो टाइटल है उपवास परे, आफ्टर फास्टिंग। क्या है, कौन? उपवास प्रार्थना परे, एटा है टाइटल।
कौन हैला कौन हेबो टिके देखिदेबा माथ्यू 4 अध्याय को टिके जीवा माने माथ्यू 4 अध्याय 1 पदरु 3 पद जाए। अखिला 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 पड़ुछि अखिला बांटू आसी पड़िबो झियो। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ନୀତ ହେଲେ। ପୁଣି 40 ଦିନ ଓ 40 ରାତ୍ରି ଉପବାସ କରି ଶେଷରେ କ୍ଷୁଧିତ ହେଲେ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷକ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତେବେ ଏହି ପଥର ଗୁଡାକ ରୋଟି ହେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। बस बस प्रेज द लॉर्ड। देखो द फर्स्ट थिंग टिके ता पूर्वरु टिके में चिंता करले उपवास पूर्वर हैला उपवास परे जानिबा पूर्वर में जानिबा दरकार पवित्र आत्मा पाइला परे देखिबो मु मंडे कहिबी बहुत जन जेहेतु पवित्र आत्मा पाई छंती तो व्हाट नेक्स्ट जानिबा दरकार अल्लाह पाटी की डिया डेई की पवित्र आत्मा पाइला परे से प्रांतर को नीत हेले किए नहीं गले तांको सेते बेले जीसु शैतान द्वारा परीक्षित हेबा निमंते आत्मांक कर्तृक led up Jesus was led up of the spirit led by the spirit into the wilderness। पवित्र आत्मा आप लोगों को जंगल में ले जाएंगे पुणी हमें भावु तो खाली ताली मारिबार जोर रे परभाषा करिबार सेतरे मजा थियो ना ना पवित्र आत्मा पाइब लोक मानक पई दुनिया सब जंगल का यू हैव टू फील द फॉरेस्ट जंगली लोग लगेंगे सब कुछ विपद पूर्ण लगे दुनिया सारा आठी कौन पे नेले पुणी शैतान द्वारा परीक्षित हेबा निमंते सी द पॉइंट एटी अयो आमे कहू प्रभु को पहले तो परीक्षित हेबो ना शैतान तो पाखक आसबनी जीशु नाम जार बोले से पूरा तार लांज टुटा उल्टा करके धाए थाए ना 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 डोर इज ओपन फॉर सैटन शैतान द्वारा परीक्षित हेबा निमंते पॉइंट टू बी नोटेड माने सुनिथिलु आम मानकर विश्वास परीक्षित हेबो परीक्षित विश्वास ही शुद्ध सुवर्ण हेबो जो माने परीक्षित होई नहांती से माने पेंडिंग केस रे अछंती पेंडिंग फाइल से मानकर वेट लिस्ट फाइल से मानकर किए परीक्षा करिए बोलरू दी जण वर्तमान पे टिके चिंता करले परमेश्वर परीक्षा करते नंबर 1 शैतान परीक्षा करे नंबर 2 परमेश्वर परीक्षा परमेश्वर परमेश्वर देथिबा परीक्षा कोन हमें परे देखिबा वर्तमान शैतान रो परीक्षा देखिबा पवित्र आत्मा नेले पुणी आमे साबित करिबा को पड़िबो ब्रदर सिस्टर वी हैव टू प्रूव आवरसेल्व्स कि हम लायक हैं कि नहीं केबे जना पड़िबो परीक्षित हेले वर्ष सारा पिला माने पाठ पढ़ती किमती पढ़ुछ बोलर भल तो पढ़ी ही बोलबे भल पढ़ी ही बोलबे से निज को पचार तो ना ठीक रे हेउनी बोली केबे कहबेनी भल तो पढ़ी ही बोलुथबे किंतु से माने केमिति पढ़ुछंती केमिति जना पड़िबो परीक्षित हेले जना पड़िबो ट्रायल गाड़ी किणबा को जाओ ट्रायल देखंती लोक माने ट्राई करके आस ट्रायल मीन्स ट्राई करके आसबो ठीक ठाक ने चेकिंग करबु आमे निज पई व्यवहार करिबा विषय को वस्तु को जदि परीक्षा करू ट्रायल करू टेस्ट ड्राइव बोली कहंती टेस्ट करू तो हमको व्यवहार करिबा पूर्वरु परमेश्वर परीक्षा करिवे नाही कि
ପରୀକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର କି ନାହିଁ ଆମମାନେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆର୍ ୟୁ ବିନ୍ ଟେଷ୍ଟେଡ୍? ଶୈତାନ ଯଦି ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଇଟ୍ସ ଅ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ଟେଷ୍ଟ। शैतान बहुत गुड़ा समस्या आज्ञा प्रार्थना कर, परीक्षा है, लड़ो, आपकी परीक्षा है, खुद लड़ाई करो ना। बहुत थोड़ा कहे खुद कुछ जंग ना खुद ही लड़ी जाती हैं, केते को युद्ध निजे लड़ी मारो। प्रेज द लॉर्ड। शैतान द्वारा परीक्षित है निमंते पवित्र आत्मा लीड करले माने पवित्र आत्मा को कॉन्फिडेंस देखो ना, जीसु हारिबे नहीं तार सामने रे। आसु आसु शैतान तू कौन कौन तोर कौन करिवो देखो तो देख, छाड़ी देले सेठी प्रांतर रे जीसु को पवित्र आत्मा देखो, हां सामना कर मोचे पवित्र आत्मा कुछ आई एम हियर, डोंट जस्ट फियर नॉट, डरो नहीं, भय कर ताको कहीं डरछु? तुम्हें जदि विश्वास तो तुम्हें जदि प्रभु को जोर धरी जानिछ, शैतान भी आसु 10टा शैतान भी आसु तो क्या फर्क पड़ता है, आने दो। तो शैतान पूरा फुल चार्ज रे आसिला, फुल परमिशन सहित आसिला, बुझले कि केमती न चाहिए देख प्रभु जीवित तो पिता जीवित तो तांके पाक को जीवित तो मजरे आसीबने। हां परमेश्वर भी ओके आयुब को केमती करले परमेश्वर? शैतान परमेश्वर पाक को जाई कि परमिशन नहीं के रिटर्न पेपर नहीं कि आसला, ए देख परमेश्वर परमिशन देले मोर इच्छा तुमको परीक्षा करी। परमेश्वर को कहले जहां जहां भी कर जा, मारो ना तो तार प्राण तोर नहीं, तार जीवन देउनु तार हाथ रे, बाकी तो यू कैन हैंडल। परमेश्वर कॉन्फिडेंस देखो तो आम जीवन रे परमेश्वर हमको विश्वास करुथिबारो शैतान को अनुमति दियंती आम पाक आसीबा को। परमेश्वर को आम ऊपर जतिकी विश्वास, डू यू हैव दैट फेथ? परमेश्वर हमको जतिकी मानंती आपण मान मानुछंती कि प्रभु मु भलटा नहीं बोलछो ना किमती ना प्रभु मु विश्वास तो मते आ मते टेस्ट एबे करो नहीं प्रभु, टिके प्रिपेयर हेबा को दियो, प्रिपेयर हो आगे। तो इट इंटरेस्टिंग कथा कौन, दुई पदरे पुणी 40 दिन और 40 राति उपवास करी शेषरे क्षुधित हेले। देखो तो फास्टिंग स्टार्ट हैला परे शैतान आसिने, केबे आसिला? शेष हैला परे आसिला। इंटरेस्टिंग पॉइंट कौन, क्षुधित हेले। व्हेन द फास्टिंग वाज ओवर जीसस गॉट हंग्री, तब भूख लगा उनको। किस तरह का भूख है मैं बोलूंगा, को टाइप रो क्षुधा सेटा मु कहबी, आमे सुनु सुनु जानी दे बुझे ए खाद्य नहीं, तांको जो टाइप रो भोक लागिला सेई भोक को परीक्षा करबा निमंते से आसिला। 3टा ऑफर नहीं कि आसिला सामना रे, हैं 3टा ऑफर धर के आसिला। तार परीक्षा को चिन्ह तो शैतान को परीक्षा। द फर्स्ट परीक्षा थिला, तुम्हें जदे जेबे ईश्वर को पुत्र तुम्हें रोटी पत्थर को रोटी करके खाओ। 40 दिन उपवास पर परीक्षा, मन रखो एटा आपण मन को कहूची, सोमवार भी समस्त को कहबी, उपवास पर परीक्षा आसीबो। के जन को जीवन सांगे सांगे आसे, के जन को टिके डिले रे आसीबो, के आसीबो। मु भी बहुत थोर फेस करली, स्पेशली टिके लंबा फास्टिंग जे माने करंती 3 दिन रु स्टार्ट करिके डे पूरा होल डे फास्टिंग ठारो आरंभ करी 3 दिन, तापरे 7 दिन, तापरे 12, तापरे 21, तापरे 40।
ମୋ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଥର 40 ଦିନ ଫାଷ୍ଟିଂ କଲି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ବହି ଲେଖିଥିଲି। ତାପରେ 21 ଦିନ ଫାଷ୍ଟିଂ 3 ଥର କଲି। ତାପରେ 7 ଦିନ ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଲେ, ଆଉ 3 ଦିନ ତ ଆଉ କାଉଣ୍ଟ କରି ନାହିଁ, ଗଣି ନାହିଁ। ତ ଯେତେ ଥର ଫାଷ୍ଟିଂ ସରିଲା ମୁଁ ବହୁତ ରେଡି ଥାଏ, ବହୁତ ସତର୍କ ଥାଏ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଯାହା ବାକ୍ୟ ଦେଉଛି ଆଜି ହଠାତ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲା ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅଲରେଡି ଲାଇଫରେ ଅନୁଭବ କରି କରି ଆସିଛି ମୁଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରୀକ୍ଷା, ଫାଷ୍ଟିଂ ପରେ ପରେ ପରୀକ୍ଷା, ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷା 2009 ବୋଧେ, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, 2009ରୁ 2010 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷ ସାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ କଲି, ବହୁତ ଲଢିଲି, ଟିକେ ଖସିଲି, ତାପରେ ଉଠିଲି। ଓ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଏ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଲା ମୋର। ତାପରେ ଉଠିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ପରେ 2010ରେ ପ୍ରଭୁ ଫେରି ଦେଲେ ଆମ କୋଳରେ। ସମାପ୍ତ। ପରୀକ୍ଷା ଲଙ୍ଗ ଚାଲେ ବେଳେ ବେଳେ, only because we have not prepared। ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର ଥିଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣି ବି ପାରୁଥିଲି, ଏକଲା ଥିଲି ତ। ଓ ଗଡ, ବଟ୍ ପ୍ରେଜ ଗଡ, ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଜଞ୍ଜାଳ ଥିଲା। ସେଇ 2010ରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ସୀମା ଆଉ ରହିଲାନି, ଅସୀମିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖିଲି। ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହେବୁ ବୋଲି ଯାହା ବାଇବଲ କହେ, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ। ମୁଁ ବାଇବଲକୁ ଲିଟରାଲି ମାନେ, ଆଇ ବିଲିଭ ବାଇବଲ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ବି ମୁଁ ମାନେ, ତାଙ୍କ ରାଗକୁ ବି ମୁଁ ମାନେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ମାନେ, ଅଭିଶାପ ବି ମାନେ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ଲିଟରାଲି ନେବି ଆଉ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ, ଅଭିଶାପ, ଦଣ୍ଡ ବିଷୟଟା ନା, ଏଟା ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ମିନିଂ ଥାଏ, ଏଟା ଅଲଗା, ଏ ଟାଇପ ନାହିଁ, ଲିଟରାଲ, ସିଧା ସଳଖ। ଫାଷ୍ଟିଂ ପରେ ପରୀକ୍ଷା। କଣ ସେ ପରୀକ୍ଷା? प्रूव दैट यू आर समथिंग। आप बड़े लोग हो, तुम ईश्वर पुत्र परा, एटा कर दउनो, एटा सेटा कर दउनो। बहुत जन फास्टिंग परे ए गर्व आसे, बहुत जन को कलेप्स। फास्टिंग कर देवटा बड़ कथा नहीं। बहुत जन को सुनते, आई हम 40 दिन फास्टिंग करो, आई हम 21 दिन फास्टिंग करो, तो तापर कौन? कुछ नहीं, कलेप्स, फ्लैट। भावते फास्टिंग पर हम कुछ हैं, वी आर द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कैसे देखो, 5 पद, 4-5 ମାଥ୍ୟୁ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ଶୟତାନ ତାହାଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ନଗରୀକୁ ନେଇଯାଇ ମନ୍ଦିରର ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ କରାଇ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତେବେ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼, କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଆପଣା ଦୂତମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ, ଆଉ କାଳେ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ପଥରରେ ବାଜିବ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ହସ୍ତରେ ତୋଳି ଧରିବେ। 8 ପଦ ପଢ। ପୁନଶ୍ଚ ଶୟତାନ ତାହାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅତି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତକୁ ଘେନିଯାଇ ଜଗତର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ ସେ ସବୁର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇ କହିଲା, बस बस ତୁମ୍ଭେ ଯେ हाँ बेटा गोटे देखो, 2 things, 2 places here where Jesus was on the top। दुईटी स्थान जोठी जीसु टॉप रे छिड़ाई छंती। कोटा गोटे हला मंदिरर शिखर, नहीं मंदिरर छात, नहीं ओडिया रे the pinnacle of the temple।
ମନ୍ଦିରର ଶିଖର ଆଉ ପର୍ବତର ଶିଖର। କିଏ ନେଇଗଲା ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ? Who took him? ଶୈତାନ ନେଲା, ପରମେଶ୍ୱର ନେଇନାହାନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ପରମେଶ୍ୱର ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଶୈତାନ ଆଣି ଦେଉଛି? ଏଇଟା ବହୁତ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିବାର ଅଛି ଆପଣ ମାନେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆଣିଦେଲେ ବ୍ଲେସିଂ, ଶୈତାନ ଆଣିଦେଲା टेम्पटेशन, परीक्षा। एटा क्या बोलो, क्या करेंगे आप लोग? टॉप ऑफ द माउंट टेम्पल, टॉप ऑफ द माउंटेन। टॉप ऑफ द टेम्पल माने कौन? मंडली रे एक उच्च पद। टॉप ऑफ द माउंटेन मीन्स जगत रे उच्च पद, संसार रे। एंड यू विल फील टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लिश में वर्ड अच्छी, फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ऊंचा लग रहा है, खुद को हम सबसे बड़ा मानने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमने 40 दिन फास्टिंग किया है, हम सबसे थोड़ा अलग है, हम सबसे ज्यादा हैं, सबसे बढ़कर हैं, गया काम से वहां पर। फास्टिंग करिछु एथिपाई के हम निजको चूर्ण करिबु। फास्टिंग करिबा ही एक निजको नम्र करिबारो एक तरीका होटे। फास्टिंग बोलला बेलको एटी फास्टिंग करी करी गर्बी होउछन्ते लोक माने। सेथिपाई से माने जीवन रे किछि साधन करूना, देखुना उनके फास्टिंग के द्वारा कुछ भी नहीं होता संसार में। ना से मन परिवार रे किछि परिवर्तन, ना मंडली रे परिवर्तन, ना समाज रे परिवर्तन, ना से मैंने जहां पर प्रार्थना करथिबे ताहारो पई किछि हलचल। कोन बैलेंस रहिला? बोस्टिंग रही गला। आमे करथिलु आगे, हम सब करू, आमे सब वर्ष करू, आमे करू करू करो, मना नहीं जे, क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। जब हम खुद को बड़ा समझने लगते हैं, सब लीक हो गया। जो पावर पाया हुआ था ना फास्टिंग में, सब लीक हो गया, सब पड़ा है, खसी जाए, किछि रहिला नहीं, किछि रहिबो भी नहीं। देखो जीसु ख्रीष्ट जहाँ परीक्षित हेले, हमें ऑब्वियसली जानू जीसु जीतिले अवश्य। केमती जीतिले? परीक्षित हेबा पूर्वरु से प्रार्थना कले। दैट्स द पावर ऑफ फास्टिंग। उपवास प्रार्थना हमको परीक्षा रे विजय आनी दिए, एटा मन रखंतु। आमे एथिपय उपवास करूनु कि आमे संसारर सब ओ कौन कहबे से अतीत ओ मानवतीत शक्ति सब हम भितरे आसी गले, आमे शक्तिमान हे जाऊ, आमे सुपरमैन हे जाऊ। फील करंती बहुत लोग, वी आर सुपरमैन, पावर रिलीज। नहीं, चूर्ण। कौन प्रार्थना करथिबे 40 दिन सारा? एब्री 5 अध्याय 7-8 पदरे खाली 40 दिन नहीं, जीसु ख्रीष्ट तांकर जीवन सारा कौन प्रार्थना करले सेठारे लिखा जाए। 5-7 जे ताहांको मृत्युरु रक्षा करिबाकु समर्थ, ताहांको निकटरे से अपना पार्थिव जीवन रे थिबा समय रे प्रबल आर्तनाद ओ अश्रु सहकारे प्रार्थना ओ विनती उत्सर्ग करिथिले। आ उत्तर स्वरूपे आशंकार रक्षा पाए पुत्र हेले। गोटे मिनट देखो से अपना पार्थिव जीवन से जे ताहांको मृत्युरु रक्षा करिबाकु समर्थ, अर्थात पिता परमेश्वर से अपना पार्थिव जीवन रे थिबा समय ताहांको निकट रे केमती प्रार्थना कले? फुसुर फुसुर है कि माइक धरले भी के जन साउंड बाहर नहीं, बेले बेले प्रभु को भी सुनवा जाउथिबो ना नहीं, जोर से कोरे बाबू बोलते हुए प्रभु। प्रबल आर्तनाद, व्हाट डू यू मीन बाय दैट?
କୂଅରେ ଖସି ପଡି ଯାଇଥିବା ଲୋକ ବାହାରିବା ପାଇଁ କେମିତି ପାର୍ଟି କରିବ? ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇନା, ଭାଇନା, ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ପହଁରି ନ ଜାଣିବା ଲୋକ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥିବା ବେଳେ କେମିତି ପାର୍ଟି କରିବ? କିଡନାପ ହେଇଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଗାଡିରେ ନେଇଗଲା ବେଳେ ସେ କେମିତି ପାର୍ଟି କରିବ? ନାଇଁ ଆମର ନିୟମ ମାନୁ ନାହିଁ, ଆମର ନିୟମ ଆମର କମିଟି ମାନିବନି, ପାଲା ପାର୍ଟି ନ ହୁଏ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆମର କାନୁନ ନାହିଁ ଏଟା। ମଣ୍ଡଳୀରେ କର ନାହିଁ, ଘରେ ଯାଇ କର, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଇ କର, ପାହାଡ ଉପରେ ଚଢିକି କର, ନହେଲେ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ नो ଅବଜେକ୍ସନ ତୁମର ପାର୍ଟି ଯାଇକି କର। ଛାତି ପିଟି କାନ୍ଦିବାର ଯାହା ବି କର, ମୋ ହାତରେ ମିରାକଲ ନହେଲେ ବି ଚଳିବ ପିତା। ମୋର ନାମ ବଡ ବଡ ନାମ ନହେଲେ ବି ଚଳିବ ପିତା, ମୁଁ ବଡ ସ୍ପିକର ନହେଲେ ବି ଚଳିବ ପିତା। ମୁଁ ପାପରେ ଖସିବାର ନାହିଁ, ପାପରେ ଖସିବାରେ ପିତା 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 ବାବା ଡାଡି ଗୋଡ ଧରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୁଁ ଗର୍ବି ହେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତଳେ ଖସିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ ଠାରୁ ଦୂର ହେବି ନାହିଁ ପିତା। ଯେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ଆସେ? କୋଉ ବିଷୟର ବେତନ ଅଟେ ମୃତ୍ୟୁ? ପାପର ବେତନ ଅଟେ। ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ମାନେ ପାପରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା, ଏଟା ହେଲା ଟାର୍ଗେଟ। ପ୍ରବଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କେମିତି ଆସିବ? ପେଟେ ଖାଇଲେ ଆସିବ କି? କାନ୍ଦି ପାରିବ କି? ଛାତି ପିଟି ପାରିବ କି? ନା, ଫାଷ୍ଟିଂ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାଉରକେଲାରେ ଛାଡିଦେଲୁ, ଯେତେ ପାର୍ଟି କରିବ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ବି ପୁରା ଷ୍ଟେଜରେ ଉବୁଡା ହେଇ ପଡିଗଲେ, କାନ୍ଦିଲେ। That was a real experience. କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖିକି ଅନୁଭବ କରିକି। ଓଡିଶାରେ ଏଠି ହୁଏ, ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ହୁଏ। କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲା, ଏମିତି ହେଉ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଆଜି ଗୋଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ପ୍ରେୟରରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଭାଇ ବୋଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲି ଫ୍ରି। ମଝିରେ ବ୍ରେକ୍ ଫ୍ରେକ୍ କିଛି ନା, ଆପଣ ଯାହା ଯେମିତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେଇକି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କାମ କରୁ ବୋଲି କେମିତି କରିବେ? ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ ଟିକେ ଦେଲେ ସେ ଫ୍ରିରେ କାମ କରିବେ। କୋଉଠି କାହାକୁ କେମିତି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର, କାହାକୁ କେମିତି ମାରିବାର, କାହାକୁ କେମିତି କୋଉଠି କାନ ମୋଡିବାର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଫ୍ରିଡମ ଦେଲେ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ ଆମକୁ। ନା, ଆମର ଗୁଡାଏ ନିୟମ କାନୁନ ଥାଏ। ଆପଣ ଘରେ ପାର୍ଟି କଲେ ପଡିଶା ଘର ବାଲା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ, ଆମେ ଜାଣୁ ନା, ସେଟା ବି ଡିସେନ୍ସି ନାହିଁ। ତେଣୁ କରି ଆମକୁ ଗିର୍ଜା ଘର ମିଳେ। ଘର ଘରେ କେମିତି ଫ୍ରି ଲାଗେ ନାହିଁ। ଘର ଲୋକ କେତେ ଜଣ ଅନ୍ୟମାନେ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡିସେଣ୍ଟ ଲାଗିବନି, ପଡିଶା ଘର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବ, ଲୋକମାନେ ଡରି ଯାଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗିର୍ଜା ଘର ଗାଁର ଟିକେ ବାହାରେ କଣ ପାଇଁ ଥାଏ ମାନେ ବି ଫ୍ରି ଟୁ କଲ ୟୋର ଗଡ। ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ତୁମେ ଖୋଲାରେ ଡାକି କାନ୍ଦିକି ଚିତ୍କାର କରିକି ଡାକି ନ ପାରିବା ଜାଗାରେ ତମେ କଣ ଉଠାଉଡି ପାରିବ କୁହନ୍ତୁ ତ? କୋଉଠି ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବୁ? ପ୍ରବଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ, I like that word. Strong crying and supplication and tears, sorry, strong crying and tears, agony ବୋଲି କହନ୍ତି। ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଛୁଆ ମରିଗଲେ କେମିତି ଛାତି ପିଟି କାନ୍ଦେ ଗୋଟେ ମା, ସେଟା ହେଲା ଆଗନି। ଆଗନି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଗୋଟେ ଓଳିର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବାଟା ନୁହେଁ ସେଟା। 40 ଦିନ ସେମିତି କାନ୍ଦିଲାରୁ ଶୈତାନ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡିଲା ନାହିଁ। ହଁ, କଣ ହେଲା? क्या क्या है प्रभु? ଯଦି ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୋଟି ପଥର କର, ଗୁଡାଏ ଅଫର ଦେଖାଉଛି। ତମ ସାମ୍ନାରେ ସାବିତ କରିବା ଦରକାର ମତେ ନାହିଁ। ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଖାଲି ରୁଟି ପାଇଁ, ଶରୀରର ଉଦର ପୋଷଣ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଫାଷ୍ଟିଂ ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ପାଇଥିବା ମହାଶକ୍ତିକୁ ପେଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲ କି? ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ୱର୍ଡ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଛି।
ରୁଟି ଦ୍ଵାରା ଔଷଧ ଦ୍ଵାରା ଏଟା ନାହିଁ ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇ ରୋଜଗାର କରିବାଟା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନକୁ ଲୋକମାନେ ଉଦର ପୋଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ 3ଟା ପିଲା ଆସିଥିଲେ କଣ ଗୋଟେ ପରଭାଷା କହିକି କାହାକୁ କିନ୍ତୁ ଥିଲା ପିଲା କରିଦେଲା ପଡିଗଲା ନା କଣ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ହିଲିଂ ହେଲା ନା କଣ କେମିତି ପାଇଲେ କେତେ ଦିନ ଫାଷ୍ଟିଂ ଥିଲେ କି 40 ଦିନ କରିଦେଇଥିବେ କୋଉଠି ଯାଇକି ପାହାଡ ଚଢିକି ଆସିଲା ପରେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ପ୍ରଭୁ ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତି ହଁ ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଲେ ନା ଶୈତାନ ଠାରୁ ପାଇଲେ ସେଟା ଆମେ ପରେ ଦେଖିବା ଟିକେ 5-10ଟା ହିଲିଂ ହେଇଯାଉଛି ବୋଧେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ରହିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ନବରଙ୍ଗପୁର ସାରା ପାମ୍ପଲେଟ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ଯୋଉ ରୋଗ ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଏ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ କର ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ ଫିସ୍ 1000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଶରୀରର ପୋଷଣ ପାଇଁ ଶରୀରର ତୃପ୍ତତା ପରିତୃପ୍ତତା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫ୍ଲାଟ ହେଇଗଲେ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତେ ସେହି ଦାନ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କି ନା ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ଵାରା ମିଳେ ଦାନ ଆପଣ ଉପବାସ କରଲାରୁ ମିଳିବ ନାହିଁ କଣ ମିଳେ ଅନୁଗ୍ରହ ମିଳେ you get grace and how are you using the grace हमसे बढ़कर कोई नहीं हमारे पास आइए हम सब करके दिखा देंगे हाँ हमको फोन कर ले 4टा हिलिंग फिंग दे आमे प्रभु किन दे उपवास करके वाह काटिबार से स्वभाव सेकेंड थिंग परमेश्वर को परीक्षा करिवार परीक्षा डेई पड़ो प्रभु रक्षा करे तुम फास्टिंग कर लो बोले तुम प्रभु को प्रभु परीक्षा करे प्रभु रिस्क नहीं काम करछे आ तमे संभाल रिस्क ले प्रभु को परीक्षा करंती लोक मन कर दो तुम हाथ छाड़ दिले तुम देखना मैं कूद रहा हूं यहां से प्रभु को इच्छा योजना जानिबार बुद्धि नहीं के जन को फास्टिंग कर देलो बोले मैं जहा कहीदेले प्रभु करदेव बोली बोलती वाक्य देखाइला डेई पड़े दूत मन आस लिखे वाक्य को ईश्वर इच्छार विरुद्ध व्यवहार करने को सिखाइला से यूजिंग द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड इन रॉन्ग वे वाक्य को प्रतिज्ञा को भूल भाव व्यवहार करने को सिखाइला प्रभु परमेश्वर को ब्लैकमेल करने को सिखाइला परीक्षा करवाटा माने कौन नहीं बहुत लोग कहते मोर झील सुस्थ हो जाओ देख प्रभु मंदिर जाके सिंदूर पिंदूर लगे बहुत लोग कहते जानते ना ना आपण मैंने बहुत लोग कहते सेमती मत काम हबार अच्छे काम जब ना देख मुझे छाड़ काम जब है ना कहीं प्रभु को जी गिर मंदिर जाके नड़िया पटे पठाइबे जाओ जाना है तो जाना है बस ब्लैकमेलिंग गॉड क्यों क्योंकि हमने फास्टिंग किया मैं फास्टिंग कर लो हमें तो पैसा पठाइला मैं कर लू न कल केमती हम काम ना केमती हम काम ना केमती हम दाबी डिमांड उपवास तो चूर्ण हेबाई कलु पूरा यही कथा कोठी बाहरी पड़े आसे लोक मान जीवन रे बहुत लोग लंबा चौड़ उपवास करके पतन होती लोक मैंने थर्ड वन इज टॉप ऑफ द वर्ल्ड दुनियार सब राज्य देखाइला ऐश्वर्य देखाइला कहला सब तुमको देवी मते प्रणाम करो मो सहित कंप्रोमाइज करो तो कौन लक्ष्य पॉपुलैरिटी पाइबार अच्छे सेलिब्रिटी है जीवी दुनिया रे फेमस हेबार अच्छे पैसार अभाव नथिबार अच्छे मोर रिचेस बहुत जनकर फास्टिंग एटा पाएगा बड़ बंगला दरकार बड़ गाड़ी दरकार बड़ चाकरी दरकार आपन जदि एटा पय फास्टिंग करछन माने बहुत टाइम वेस्ट करछन एटा पय फास्टिंग करबे कोठी लिखा है नि बाइबल रे मागो बोली लिखा अछि
ପିତାଙ୍କୁ ଜଣା ତୁମକୁ କଣ ଦରକାର। ତୁମେ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ପରି କାହିଁକି ମାଗୁଛ? ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ବାକିଟା ତୁମେ ନ ମାଗିଲେ ବି ଦେବି ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ। କଣ ମାଗିବାର? ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିବି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପବିତ୍ରତା ହରାଇବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ନ ଦେବି ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଏଥିରେ ଯତ୍ନବାନ ହେଲେ ବାକି ପରିବାର କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବାର ଏଟା ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତେ ନା। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମର ଉପବାସ ଖାଲି ପୁଅର ଚାକିରି, ଝିଅର ବାହାଘର, ଗୋଟେ ଘର ଦ୍ୱାର, ଗୋଟେ ଗାଡି, ଗୋଟେ ଜମି, ଗୋଟେ ପେନସନ, ଗୋଟେ ପଇସା ଅଟକି ଯାଇଛି 30 ଲକ୍ଷ କୋଠି, ଏଟା ବାହାରୁ ସେ ଫାଷ୍ଟିଂ, ସବୁ ଆମର ଯେତିକି ବଳ ଅଛି, ଯେତିକି ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବାର ବଳ, ଯେତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ବଳ, ଖାଲି ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ ସାରି ଦେଇକି ସବୁ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁ ଦିଅନ୍ତି ଓକେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ, ଯେ ପାଇଲା ପରେ ଆଉ ଆତ୍ମିକତା ପାଇଁ ବଳ ରହିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗଜୀବୀ ବୋଲିବା ବଳ ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ରହିଲା ନାହିଁ, ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସାରିଲୁ ଜଗତ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯାହା ଫାଷ୍ଟିଂ କଲେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଧା କଣ ଥିଲା? ଏଇ ରୁଟି ଅପେକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୋର କାନରେ ଆସୁଥାଉ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣରେ ମୋର ଜୀବନ, ମୋର ସେବା ମୁଁ କରିବି। ବାକ୍ୟକୁ ସେ ରିସିଭ କଲେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ସେବାରେ ସବୁ କିଛି ବାକ୍ୟ ସ୍କ୍ରିପଚର୍ସ ର ଅନୁଯାୟୀ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଆସି ପଚାରେ କାହିଁକି କେମିତି କହି ପକାଉଛ ବୋଲାରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ? ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ତାହା କହିଲି, ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଦେଖିଲି ତାହା ହିଁ ମୁଁ କରୁଛି। What I see, what I hear from my Father, that I do. ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ করে ଡେଇ ପଡ ନା, ଏମିତି ନାହିଁ। କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବି, ଯେପରିକି ଅନେକ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସେତେବେଳେ ମତେ ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପିତା ମରୁଛି ଆଜି, ବାକି ତମର ଇଚ୍ଛା, ତୁ କେମିତି କରିବ, କଣ କବର କେମିତି ବାହାରିବ, ତମର ଇଚ୍ଛା, ସବୁ ସରିଲା ତ ମୋର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। और तृतीय शैतान दुनिया दे अमेरिका, इंडिया, इजराइल, जापान, ये दुनिया क्या दरकार? स्वर्ग रे, पृथ्वी रे और पातल रे, तीनोटी जगत रे मते अधिकार दिया है वो मृत्यु रूप स्थापित हेले। यूज राइट, ठीक रे व्यवहार कर तो कौन मागिबा दरकार? शैतान ऑफर नहीं कि गोटे अल्टरनेट ऑफर नहीं कि आसीबो, विकल्प ऑफर सेति दूर जाना, एटा दे दे, एटा हे जा तो हे जा मत आइडिया देबो, विकल्प आइडिया देबो ना। जदि फास्टिंग करछंती, फास्टिंग रो लक्ष्य हैला निजको चूर्ण, निजको नम्र करिया पय केबे भी गर्वी हेबे नै। शैतान आसी कान रे कहबो तमठू के ना, यू आर द ग्रेट वन। आप प्रार्थना करने से धड़ धड़ होगा, सब कुछ काम होगा। आप प्रार्थना करले हीलिंग ही जीवो, शैतान सिखाइबो। प्रभु अनुग्रह दियंतु समस्त को, किंतु से अनुग्रह को निजर पय व्यवहार करंतु नहीं। एटा मोर वर्तमान वाक्यर सारांश। गर्वी हेबार नहीं, मिसयूज ये अनुग्रह को अपव्यवहार करिबार नहीं, आउरी नम्र हेबार। फास्टिंग द्वारा एटा सिखिले ओ लाइफ जीसुंकर लाइफ सारा पूरा विजयी जीवन थिला, विक्टोरियस। जीसु अलग प्रकार परीक्षित हेले, आमे अलग प्रकार नहीं, सेम परीक्षा, सेम ऑफर, पैकेज अलगा थिबो, कवर अलगा थिबो, गिफ्ट पैक अलगा थिबो। शैतान रो को रूप रे आसीबो हमको जणा नहीं। नम्र हेबा, चोखी बंद करिया प्रार्थना करिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। टॉप रे नहीं,
ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଡ ପାଖରେ ଥିବା ୱାଓ ପିତାଙ୍କର ପାଦ ନିକଟରେ ଫିଟ୍ ଅଫ ଜିସସ୍ ମରିୟମ କୋଉଠି ଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଥିଲା ଫିଟ୍ ଅଫ ଜିସସ୍ ବାହିନୀ ଭୂତ ଛାଡିଲା ପରେ କୋଉଠି ଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ପାଖରେ ଥିଲା ଫିଟ୍ ଅଫ ଜିସସ୍ ଉପବାସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା ବହୁତ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ କେବେ ଯୋଗ୍ୟ ମାନିବାର ନାହିଁ କେବେ ବି ପ୍ରଭୁ ସେବା ଦିଅନ୍ତି କେବେ ବି ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମାନିବାର ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ତାଳି ମାରନ୍ତି ସଲ ଗୁଡାଇ ଦିଅନ୍ତି ଫୁଲମାଲା ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅନ୍ତି କେବେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ମାନିବାର ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା ଆମକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଡମାୟର କରିଦିଅନ୍ତି ନା କେବେ ବି ରିସିଭ କରିପାରେ ଲକ୍ ସେଇ କଥା ଗୁଡିକ ସବୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ବ୍ଲକ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବାର ଅଛି ନା ପ୍ରଭୁ ନାଇଁ ନା ନା ପ୍ରଭୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ବସ୍ ନାଇଁ ମାନେ ନାଇଁ ବସ୍ ଫର୍ମାଲିଟି ପାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନିଜକୁ ନମ୍ର କରୁଛି ଆଉ ଆପଣ ମତେ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ନା 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 ଲିଟରାଲି वी मीन दैट थैंक यू लॉर्ड आज गोटे निष्पत्ति नियंतु जेते थर फास्टिंग करती दुनिया कंपी जाओ इंडिया ये है जाओ मतलब माइटी मिराकल है जाओ एटा पर प्रार्थना करंतु नहीं गोटे है प्रार्थना मो परीक्षा रे विजय हेबी प्रभु शैतान मते गर्वर परीक्षा आणु मु नम्र है कि जीती विजय परी असुचितार परीक्षा हेउ पवित्रता धरि रखी कि जीती विजय परी अविश्वस्ततार परीक्षा हेउ मु विश्वस्त है कि जीती विजय परी मत प्रशंसा करला परी परीक्षा है सब प्रशंसा प्रभु को जे पिता को दे देबे ना प्रभु तुम्हें परा तुम्हें करलो यू डिड इट यू आपने किया प्रभु आपने किया प्रभु आपने किया प्रभु यू वर देयर प्रभु बिहाइंड यू वर देयर लॉर्ड ये आप थे प्रभु मैंने पहचाना नहीं प्रेज द लॉर्ड इन एवरी विक्ट्री सी द हैंड ऑफ गॉड In every blessing, see the grace of God. जेते पर्यंत आमे प्रभु को सेमती धरी रखिबा आज्ञा शैतान हमको पकाई पारिबनी तळको प्रार्थना करूछु देखंतु आपण माने समस्त परीक्षित होई पारंती फास्टिंग सरला तो राउरकेला फास्टिंग परे घर को गले आपनकर पेशेंस रो परीक्षा थिबो रागी जाउछंत ना कोन गोटे गोटे कथा को आपनकर पवित्रतार परीक्षा थिबो आपनको असुचि करे पई कोन से ऑफर नै किया ऑफर बोल कहूची किंतु एक्चुअली सेटा शैतान गोटे गोटे टाइप ऑफ चतुरता होटे कोन गोटे कर दे कि आपनकर माइंड को डिस्टर्ब कर दे असुचि कर देबो हां थिबे 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 हाराम केते पवित्र आत्मा पाइथो के ताली मारी पकैथबो केते आत्मा रे पूर्ण होई कि परमास कथा होतो फोन रे आई लव यू बोल मेसेज पळे आस्तिबो के पठाई देथबो को झियो को पुओ देखो जागृत एटा ही परीक्षा होटे तुमको डिस्ट्रैक्ट करिया पई पाठ खराब कर देवा पई जागृत फोन सहित चैट सहित तुम फोटो सहित वीडियो सहित कोड नुआ नंबर पळे आसीबो असुचितार परीक्षा सॉरी पवित्रता पई परीक्षा विश्वस्तता पई परीक्षा नम्रता पई परीक्षा कोन कहउथिली गुड़ा अच्छी परीक्षा बड़ा सब्जेक्ट बहुत गुड़ा अच्छी सब्जेक्ट सब एग्जाम रे हमें पास हेबार अछि और पास होला परे कोन ग्लोरी गौरव आ गया यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड प्रेज द लॉर्ड किछि नै आगे हमें केते पारुछ दरकार नै जा अपन केते विश्वास तो टने एटा प्रभु को दरकार आखिरी सांस तक लड़े कि नहीं ये देखते हैं परमेश्वर और तब ब्लेस करते हैं आखिरी सांस कितना जीते वो नहीं चाहिए कितना स्ट्रगल किए आप लोग कितना लड़ाई किए हारी गले कि हाथ छाड़ दे लेकिन ना मोटर हेबने पर था पाप करले कोन एमिति शिक्षा आड़ को पळौछ ना कोन नहीं जस्ट फाइट जब तक जिंदा है लड़ो भैया आपणकर परसिवियरेंस देखि कि से जिद देखि कि बहुत खुशी है जीवे और कहिबे ना को छाड़ी भी नहीं आ
ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ମିଳୁଆ କରିନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଛାଡିଦେବି ମୋର ଝିଅକୁ ମୋ ପୁଅକୁ। ୟେସ୍, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଧରି ରଖନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇଁ, ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଯେତେ ଜଣ ଆପଣ ପରିବାରରେ ଯେକୌଣସି ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଠିକରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡୁଛୁ, ତୁମରି ପାଦ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କର। ଗର୍ବିତ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, ଅସୁଚି ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, ପେସେନ୍ସ ହରାଇବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, ରାଗି ଯିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଦିଅ, ପ୍ରେମରେ ସବୁ କିଛି ଆମେ ଯେପରି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବୁ, ଶାନ୍ତ ମନରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବୁ ଯେପରି, ପବିତ୍ରତା ନ ହରାଇବୁ ଯେପରି, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇକି ରହିବୁ ଯେପରି, ନମ୍ର ହେଇକି ରହିବୁ ଯେପରି। ଲର୍ଡ ହେଲ୍ପ ଅସ୍। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ସାହାଯ୍ୟ କର, ସାହାଯ୍ୟ କର। এই ଜଗତ ସାରା ଏକ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭୟାନକ ଜଙ୍ଗଳ ପ୍ରାନ୍ତର ଅଟେ, ମରୁଭୂମି ଅଟେ। ଲର୍ଡ, ୟୁ ଆର୍ ଆୱାର ଓନ୍ଲି ହୋପ, ୟୁ ଆର୍ ଆୱାର ଓନ୍ଲି ପିଲର ଅଫ କ୍ଲାଉଡ। এই ଭୀଷଣ ପ୍ରବଳ ଖରା ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଜଣାଉଥିବା ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ମେଘ ସ୍ତମ୍ଭ ହୁଅ। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଅନ୍ଧକାର be our pillar of fire. ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଗ ଥାଅ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପଛରେ ଥାଅ। ଏହି ଆତ୍ମିକ କିଣାଣ ଯାତ୍ରାରେ କିଣାଣ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଛାଡ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେପରି ତୁମକୁ ଛାଡି ନ ଦେବୁ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଦୟାକର, ଆମକୁ ତୁମେ ଖସିବାକୁ ଦିଅନି, ଘୁଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅନି ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ କରୁ, ଆମ କାନ ମୋଡିକି ଆମକୁ ବାଟକୁ ଆଣୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଛାଡି ଦିଅ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକର। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମାଗିଲି ପିତା, ଆମେନ୍। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ସହାୟତା, ସହଭାଗିତା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦା ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଜୟ, କାଲବରୀ କ୍ରୁଶର ଜୟ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।